Mao kanay utang nga dili gyud nato mabayaran o ni bisan kinsa. There's nothing we can do to pay for our Wala kayo sins. kita igong mahimo aron nga pagabayaran kanang atong sala. All we can do is ask mercy from the Master. So usa lang gyud kabutangan din atong mahimo kanang pagpangayo, pagpasay kalukoy o pabor pasaylo sa atong pagkalo. Because our debt was paid by another. Tungod kay ang ato kining utang bayaran sa lain. So that's what he's speaking about, this servant. And it says in verse 25, he was not able to pay, and his master commanded him to be sold with his wife, children, and all that he had, that payment be made. Sin will make you lose everything. So ang sala di ay makapawala kini siya sa halos tanang mga butangan niya kanato. This man was going to lose everything. So kining mao nga tawo siya nawad-an sa mga butangan na kaniya. In our sin, we would lose our very soul. Hindi ang atong tungod sa atong sala, bisan ang atong kalag mawad-an. But God, who is rich in mercy, Apan ang Dios aduna say kadato diha sa iyang kaluoy. forgave us our sins. Nga di nagahat